a DML Lives, a construction site. For the video guys, nata dre guys sa balay ni Boss William day ka flooring mi guys. Mo na mo flooringan guys. Dako kay na guys. I-mixer na mo na guys kaya rong madali, mas madali atong trabaho guys. Wala sila da guys. So dako kay nang gipluringan. Napiti inita guys. Gabi ka init na guys. Nawa na oh. Tanaw pas pare rin guys. Ako lang gidol kay murag di magkatawan na guys. Sus na day bibo rin kay guys ya, biboy na guys, biboy. Gara kay guys. Apa isa to guys, Rador. So wala pa din nagka-subscribe sa ko guys. Paki-subscribe na pud ko ninyo guys para mas madaghan pa atong subscriber guys. Salamat. Maora guys.